السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم التعليمية لاشين إديكاتيف دو لا لونغ فرونسيز ماي أفر. إذا اليوم سوف ننطلق مع ثاني وحدة من المحور الأول أوزو سيكونس نيميرو 2 سيت ان فري فنك. إذا نبدأ بأول درس وهو أورال كومبريهنسيون وهو فهم المنطق. ياسين. Qu'est-ce que tu fais, Massinissa? Massinissa, je classe les photos dans mon album. Je suis content. J'ai de bons souvenirs de mes vacances. Youssef, montre-les-moi s'il te plaît. Massinissa, la première photo, les dunes de Taman Rasset. Youssef, waouh, le désert est immense. Massinissa, la deuxième photo, c'est un fennec. Yassine, c'est un vrai fennec? Massinissa, oui, regarde, il ressemble au renard. Yassine, il a de grandes oreilles et une longue queue. Massinissa. La troisième, elle est spéciale. C'est un targui avec son joli habitat bleu. Yassine. Le targui a l'air heureux. Dis donc. Youssef. Oui, il est bien avec ses amis. Et voilà. La quatrième, un chameau blanc. Yassine. Tu donnes la photo de dune à ma grand-mère? Elle adore le désert. Massinissa. Ah oui, c'est une photo surprise. Youssef, elles sont magnifiques. Tes photos. برافو ماسينيسا. إذا الآن بعدما يستمع المتعلم إلى هذا النص المنطوق، يجيب على الأسئلة، ثم ذلك باستعمال التكرار السمع حتى يحفظ المتعلم النص ويستطيع أن يجاوب بكل سلاسة وبساطة. إذا الآن نأتي إلى الأسئلة والأجوبة. عفوا. إذا دائما مع الصفحة رقم 23. J'écoute et je réponds. Écoute le dialogue puis réponds aux questions. إذا أستمع إلى الحوار ثم أجاوب على الأسئلة. Que fait ماسينيسا؟ ماذا يفعل ماسينيسا؟ ماسينيسا classe les photos dans son album. إذا هو يضع أو يرتب صور في حقيبة الصور. Pourquoi est-il content؟ لماذا إنه هو سعيد؟ Il a de bons souvenirs de ses vacances. لأن لديه ذكريات جميلة بما يخص العطلة. À quel animal ressemble le fennec؟ أي حيوان يشبه الفنك؟ إذا le renard يشبه الثعلب. le renard. نأتي إلى الصفحة رقم 24. Réécoute le dialogue avec tes camarades puis classe les photos de Massinissa. إذا نعيد استماع إلى الحوار ثم نضع لكل صورة العنوان المناسب. إذا la première photo c'est un targui avec son joli habitat bleu. Deuxième photo c'est les dunes de Taman Rasset. Troisième photo c'est un chameau blanc. Et la quatrième c'est un fennec. إذا السؤال الثالث réécoute le dialogue pour répondre. Comment est le désert? Le désert est immense. Quelle est la photo surprise? Alors c'est la photo du dîne. الآن نأتي إلى الصفحة تكملة هذه الصفحة. Je m'exprime. À toi maintenant. الآن إليك أنت. Quelle photo choisis-tu dans l'album de Massinissa؟ أي صورة تختار في ألبوم ماسينيسا؟ ثم نقوم بوصف هذه الصورة للزملاء. إذا بالنسبة إلي نختار لا فوتو دي فينيك. إذا le fennec ressemble le renard. Il a de grandes oreilles et une longue queue. Il vit dans le désert. الآن نأتي إلى السؤال الثاني. Avec ta ou bien ton camarade regarde les deux images. Comment s'appellent les deux animaux؟ إذا أنظر إلى صورتين ثم أقول ماذا كيف يسمى هذان الحيوان. إذا الحيوان الأول هو le fennec. الحيوان الثاني هو le renard. إذا un fennec et un renard. Se ressemblent-ils؟ هل هما متشابهان؟ Oui, ils se ressemblent. Sont-ils différents؟ Oui, il y a différence entre les deux animaux. Alors الآن نقرأ مواصفات الفنك ومواصفات الغنى ثم نأتي إلى الفرق بين الحيوان. Le fennec a de grandes oreilles. Alors كما تلاحظون له أذنين كبيرتين.
est long que وله ذيل طويل. Il a quatre pattes courtes له 4 أرجل قصيرة. Il est omnivore. omnivore يعني حيوان يأكل كل شيء، يأكل العشب اللحم و يعني كل شيء. إذا الآن نأتي إلى il vit dans le désert يعني يعيش في الصحراء. Le renard a de courtes oreilles. alors هنا عنده أذان صغيرة. et longue ذيل طويل. 4 pattes longues إذا ساقانه أو أرجله طويلة نوعا ما. il est carnivore يعني من أكلات اللحم. il vit dans la forêt يعيش في الغابة. إذا أوجه الاختلاف هنا الثعلب له أذان صغيرة، في العكس الفنك له أذان طويلة. فيما يخص لي بات الفنك عنده دي كورت بات، لكن لو غونار a دي لونغ بات. إذا الفنك vit dans le désert et le renard vit dans la forêt. إذا lequel des deux animaux préfères-tu؟ je préfère le فنك. إذا شكرا على المتابعة، نتمنى إن شاء الله أنكم استفدتم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله.